Equality before law. Prohibition of discrimination in the matter of religion, race, caste, sex, or place of birth. Equality of opportunity in the matter of public employment. Abolition of untouchability. Abolition of title. Right to freedom. Freedom of speech, expression, assembly, association, residence and profession. प्रत्येक व्यक्ति मुक्त भाव में जन्मग्रहण करे एवं मुक्त भाव में बंचापी चाहे ताकू वास्तविकतार सहित अनेक प्रकार स्वाधीनता दि जाए तेणु से स्वाधीनता को से सुंदर भाव में विनियोग करने दरकार से स्वाधीनतार से मान रखा दरकार स्वाधीनतार दुरुपयोग जमी न करती से प्रति ध्यान देवा दरकार प्रत्येकटी परिवार रे आमे देखु नारीर जीवन केवल रोषेई घर मध्य बंदी परिवार प्रतिपोषण रे से बलिष्ठ भूमिका ग्रहण करती सकाळु सबुठु प्रथमे उठी जाती आ राति सबुठु शेष रे शुअंती प्रत्येकटी दायित्व तांको ऊपर न्यस्त थाए हुए तो से गृहिणी माने सबुबले श्रेष्ठ सबुबले सम्माननीय बिना पारिश्रमिक सबकि कर जाती हुए तो पारिश्रमिक जदि दि जाए ना पुरुष प्रधान समाज सबुठ अधिक हार रे दरमा तांको ही देव कहीं ना एत सहज नुह परिवार प्रतिपोषण कर एत सहज नुह निजर परपीढ़ी को समाज को आनिबा आउ ताको उपयुक्त संस्कार चलणी श्रृंखला संस्कार शिखेबा आ से संस्कार को शिखेबा पूर्व निजको से पथर शिक्षार्थी सजेबा प्रत्येक मुहूर्त रे निजे शिखेबा सहित अन्य को शिखेबा एत सहज नुह जो माने भी कहती जे जो माने गृहिणी से माने साधारणतः कर्मजीवी महिला मानक तुलन से भाव योग्य नुहति से मैंने भावी रखा उचित जे कर्मजीवी महिला माने मध्य निजर कर्म सहित परिवार को समय दियंती हुए तो केतेकांश परिवार पाई से समय रहेनी से बोधे निजर परिवार पाई बेले बेले निजर कर्म को छाड़ापी पड़े बा निजर चाकरी को छाड़ापी पड़े आ परिवार पाई समय बाहर करने पड़े और सेटा हुए तो श्रेष्ठ निष्पत्ति कहीं ना नारी जीवन सबुठ बड़ सबुठ गुरुत्वपूर्ण भूमिका होची मार भूमिका से मार भूमिका निर्वाह करने हेले पिलांको सहित समय अतिबाहित करने पड़ो केवल अर्थ तो जीवनर एकमात्र काम्य नुह और जदि अर्थ पछरे गोड़े हुए तो पिलांको पाई भल शिक्षक नियुक्ति करें बा भल आयटीए रखिपारे किंतु वास्तविक जीवन रे प्रकृत रे निजर संतान मानकठू निजको बहुत मात्रा रे दूरे देवे आ से दूरता हुए तो जीवनर अपराह्न केबे भी शेष हेबनी आ शेष परिणति एया हेब जे निजर पिलामानक प्रति जदि निजर स्नेह न रहे से पिलामानक मन रे आपणक पाई भी से मात्रा रे स्नेह रहिबनी जहाँ परवर्ती समय रे आपणको वृद्धाश्रम रास्ता देखेब कहीं ना से पिला जनक प्रथम तो शिखिला जे से जड़े आयांक अधीन बड़ हेले तेणु तार वास्तविक सहानुभूति से आयोजन रही जाए हुए तो आपण से स्नेह ममता टिकक से साइती रखी था कोमल मनरे तार से सबू स्मृति साइती ही रही था किंतु से स्मृति को से समय सहित पत्थर रे परिणत कर दिए निजर मनर कोमलता को से कठोरतार आस्तरण रे लुचई दिए स्नेह ममतार जो परिधि रे से बंचिब कथा ताकू एड़े से स्वाभिमान अहंकार एवं अन्यान्य प्रकार विभिन्न प्रकार सामाजिक खराब अभ्यास को से आपणे निए पाश्चात्य सभ्यता को एमिति भाव ग्रहण करे
ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ। ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ? ନିଜ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନା ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ଯେଉଁମାନେ ବି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷା ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବା ବହୁତ ସହଜ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ନିଜ ଉପରେ ଆସେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟର ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକତା ଜଣାପଡ଼େ। ଅନ୍ୟର ଚରିତ୍ର, ରୂପ, ଗୁଣ, କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କେବେ ନିଜ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ଆପଣ କେତେକାଂଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେହି ଲୋକର ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେ ହୁଏତ ଜୀବନରୁ ବିଦାୟ ନେବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରେ। ଆପଣ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ କେବେ ବି କାହା ମନରେ ବାଧିଲା ଭଳି ସେମିତି କିଛି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ନା ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନା ମରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ମନରେ ନେବେନି, ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ।